Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous poulet au four avec une super marinade. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم دجاج أو أفخاذ دجاج في الفرن بتتبيلة رائعة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Dans une marmite, je vais mettre un petit peu de sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. Et la moitié de petites cuillères de poivre, une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de curcuma et une petite cuillère de paprika. Un petit peu de persil. Si vous avez le persil frais, vous pouvez l'utiliser. Et une gousse d'ail. La moitié de verre d'eau. Je mélange tout et je mets les cuisses de poulet. Pour les cuisses de poulet, vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. Je mets les cuisses de poulet dedans et je laisse reposer à peu près 15 minutes au frigo. طنجرة ونوضع فيها واحد شويه ديال الملح دائما على حسب الذوق والرغبه، واحد الملعقه صغيره ديال سكينجبير والخرقم او الكركم والتحميره او الفلفل الاحمر الحلو، ونصف ملعقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، واحد شويه ديال المعدنوس الجاف نقدروا نعوضوه بالطري الا كان موجود، وواحد الفص ديال الثوم. نوضع ايضا واحد نصف كاس ديال الماء، نخلط مليح هاد التتبيله ونوضع فيها افخاذ ديال الدجاج. بالنسبه للافخاذ ديال الدجاج تقدروا تستعملوا الكميه اللي حبيتوها. نخلي الدجاج او افخاذ الدجاج في هذه التتبيله حوالي 15 دقيقه في الثلاجه. J'aurai besoin aussi de 3 oignons que je les coupe en petits morceaux. Je mets l'oignon sur le poulet et j'ajoute environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et je mets la marmite sur un feu doux. ايضا 3 ديال البصلات اللي غادي نقطعهم الى قطع صغيره، ونوضع البصل على افخاذ الدجاج. نضيف حوالي 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون ونوضعها على نار هادئه باش تقلى. Et pour les légumes, je vais mettre les courgettes. Si vous n'aimez pas les courgettes, donc vous pouvez les remplacer par les pommes de terre. Je vais les couper en rondelles fines. بالنسبه للخضر اختاريت الكابويا او الكوسه الخضراء، نقطعها الى دوائر رقيقه. بالنسبه للاشخاص اللي ما يحبوش الكابويا او الكوسه يقدروا يعوضوها بالبطاطس ايضا وتقطع على هذا الشكل دوائر رقيقه. Après, je vais ajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre et un petit peu d'huile d'olive sur les courgettes. Et je vais prendre un plat qui entre au four et je mets mes courgettes. J'ai déjà allumé le four à 180 degrés. Je mets mon plat de 20 à 30 minutes. Et si vous aimez pas, comme j'ai dit, les courgettes, vous le remplacez par les pommes de terre, vous pouvez mettre la même chose. بعد ما انتهيت من تقطيع الكوسه او الكابويا الخضراء، نضيف لها واحد شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار وشويه ديال زيت الزيتون. ناخذ صينيه او انيه اللي تدخل الفرن ونوضع فيها الكوسه او الكابويا، نخلط مليح ونوضعها. سخنت او حميت الفرن على 180 درجه. نحط الصينيه من 20 حتى ل 30 دقيقه. وفي نفس الشيء نقدروا نوضعوا البطاطس الى حبينا.
la marmite, je la laissais sur un feu doux. Je crois c'est le numéro 4. Je vais pas ajouter l'eau, c'est l'oignon qui va jeter de l'eau. Donc je la laisse comme ça à peu près 30 à 35 minutes jusqu'à la moitié cuisson de poulet. بالنسبة للطنجرة نخليها على نار هادئة، وضعت الرقم 4 نخلط وما نضيف لهاش الماء، غادي تطيب بدون ماء. البصلة هي اللي غادي ترمي الماء ديالها، نخليها كما قلت على نار هادئة. La demi-cuisson de poulet, je les enlève de la marmite et j'aurai besoin d'une cuillère à soupe du beurre. Avec le beurre, je vais ajouter une cuillère à soupe de ketchup. Oui, de ketchup, je mélange bien et je mets sur le poulet. من بعد نصف طيبه او نصف طهي ديال افخاد الدجاج غادي نحتاج الملعقه كبيره ديال الزبده ونضيف لها ملعقه كبيره ديال الكيتشوب. نخلط مليح وندهن افخاد الدجاج بهذا الخليط جيدا. Après, je mets les cuisses de poulet sur les courgettes et je les remis au four à peu près 20 minutes. من بعد نوضع أفخاد الدجاج المدهونة بالزبدة والكيتشوب على الكابوية عفوا أو الكوسة وندخلها مرة تانية للفرن، نخليها حوالي 20 دقيقة على حسب الفرن. Après 20 minutes, je sors le plat de four et j'ajoute le jus sur les cuisses de poulet. Vraiment, c'est un vrai délice. 20 دقيقة نخرج الآنية أو الصينية من الفرن ونوضع المرق اللي طاب فيه أفخاد الدجاج على أفخاد الدجاج. قدموه. أصدقائي، هذه هي وصفتي لليوم. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo.